हो रहा है, ये भी यही लोग कर रहे हैं। बता तो ये रहे हैं कि दहशतगर्द को मारा जा रहा है। ये बच्चे दहशतगर्द थे, ये खवातीन दहशतगर्द थी। अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर आप उनसे क्या गिला रखते हैं कि वो इस मुल्क के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस इदारों के अगेंस्ट जा रहे हैं। उनको तो आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप बलूचिस्तान में देखें किस तरह लोगों को लापता किया जाता है। इस वक्त एक नेती सियासी कारकुन BYC को जो लीड कर रही है मारंग बलोच, क्या वो पिछले कई महीनों से जेल में नहीं है? आज मुलाकात का दिन है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि आपके इदारों ने, आपके मुल्क ने, आपके मुल्क की रियासत में ट्रकें खड़ी की हुई है सड़क में सिर्फ इस वजह से। हमने रिपोर्ट की, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन इसमें वफाक का कसूर है, इसमें सूबे का कोई कसूर नहीं है। ना हमारा आपसे कोई गिला, इस मुल्क पे गिला जिससे वो सब इमरान खान के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल है। तो फिर वो रिजाइन करके किसी क्यों रिजाइन करें? क्यों रिजाइन आप करें? नहीं समझते कि वो नाकाम हो? क्या आप ये चाहते हैं कि KP में जिस तरह समंदर का एक जजीरा होता है जहाँ सारे पोर्ट में क्या KP में चीजें इमरान इकट्ठी खान होती है, क्या आप ये शख्सियत चाहते नहीं हैं कि KP में जो हमारे पास एक जगह हमारे कारकुनान के लिए बची है, जो हमारे यहाँ जुल्म हमारे लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह खालिद खुर्शीद को साबिक वजीर आला, यार आप 40 साल की सजा सुनाते हैं, आपको पता नहीं है कि वो वहाँ कहाँ जाए? हम लोग एक KP में भी आप लोग हमें स्पेस नहीं है, हमने वोट वहाँ लिया है, हम कोई वोट छीन के वहाँ नहीं बैठे, हमारा वोट छीना गया है। मसला MAS का नहीं है। हमारे मुल्क को दो चीजों ने नुकसान पहुंचाया है। हम दो सोच रखते हैं कि मेरे निकलने से क्या होगा, मेरे बोलने से क्या होगा। आप सबको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। आपके निकलने से और आपके बोलने से बहुत कुछ होना है। आपके निकलने और आपके बोलने से अगर कुछ ना होता तो 9 मई ना होता। अगर आपके बोलने से और निकलने से कुछ ना होता तो 8 फरवरी को आपका मैंडेट चोरी नहीं किया जाता। अगर आपके निकलने और बोलने से कुछ ना होता तो 26 नवंबर को आपके ऊपर फायरिंग नहीं की जाती। हमारे मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह ये कि हम हर शख्स जो है बजाते खुद में अपने आप की मिसाल पेश करता हूँ कि मैं अपनी ज़ात की सोचता हूँ, अपनी फैमिली की सोचता हूँ, अपने बच्चे की सोचता हूँ। जब तक इन चीज़ों से निकल कर हम अपने मुआशरे की नहीं सोचेंगे, हम अपने मुल्क की नहीं सोचेंगे, अपने इदारों की नहीं सोचेंगे, अपने सूबे की नहीं सोचेंगे, तो यहाँ तब्दीली नहीं आनी है। तब्दीली इमरान खान अकेला नहीं ला सकता है। इमरान खान हमें शऊर दे सकता है और वो शऊर दे चुका है। इससे बढ़कर और क्या शऊर हो सकता है कि एक बलूचिस्तान का नौजवान आपके दरमियान मौजूद है, आज यहाँ गिलगित से नुमाइंदगी मौजूद है, आज यहाँ इस्लामाबाद से नुमाइंदगी मौजूद है, आज यहाँ बलूचिस्तान से मौजूद है, KP से मौजूद है। ये गुलदस्ता किसकी वजह से बना? ये इमरान खान की मेहनत की वजह से, उसके शऊर की वजह से बना है। तो हम सब ने मिल के इमरान खान की कुर्बानी और उसके साथ जो दीगर असीरान हैं उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना है। जिस तरह आमिर भाई ने कुर्बानियाँ दी है, इनके हल्के में नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी है, आपके पूरे मुल्क में जितने हल्के बनते हैं हर हल्के में नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी है, आपके उम्मीदवारों ने कुर्बानियाँ दी है, आपकी लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी है। इस मुल्क में हमारे साथ 3 साल में वो फसाइयत की गई है जिसकी मिसाल आपको 78 साल या 75 साल में इस मुल्क में नहीं मिलेगी। जो भुट्टो ने किया, ऑपरेशन हुए, बहुत कुछ हुआ, BLA के साथ उन्होंने किया, बलूचिस्तान में मेरा अपना ताल्लुक है, लेकिन आज तक BLA की खवातीन को घर से नहीं उठाया गया, PTI की खवातीन को घर से उठाया गया। आज तक BLA के किसी भी मेंबर पर दारुल हुकूमत में फायरिंग नहीं की गई, PTI के मेंबरान पर फायरिंग की गई। आज तक किसी भी दहशतगर्द के फातिया खानी में घुसकर किसी भी सरकारी इदारे ने रेड नहीं किए। लेकिन मैं गवाह हूं कि बलूचिस्तान में जब हमारे नौजवान की वहाँ फातिया खानी चल रही थी, मस्जिद में इदारों के एहलकारों ने घुसकर वहाँ बेहुरमती की। यानी कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि इस मुल्क में जो 75 साला या 78 साला बादशाहाना सोच समझे, एलीट क्लास की सोच समझे, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी समझे, उसका खात्मा होने जा रहा है। और कोई भी बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए आप ये ना समझे कि हम घर में बैठ के बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप से लेके, नौजवानों से लेके, खवातीन से लेके, वकला से लेके, हर एक ने अपने जगह पे इन 3 सालों में वही कुर्बानी दी जिसकी मिसाल हमारे लीडर ने पेश की। हमारे लीडर ने गिरफ्तारी से पहले फायरिंग उनके ऊपर हुई। शायद अगर मेरे ऊपर फायरिंग होती या मेरे अलावा किसी और लीडर पे फायरिंग होती तो वो इमरान खान की तरह डट के ना खड़ा होता, लेकिन उसने खड़े होकर साबित किया कि आप सब ने मेरी तरह डट के इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आने वाले नस्लों के लिए कुर्बानियाँ देनी होगी। बातें तो मेरे दिल में ज़्यादा है और हमारे मुल्क में मसाइल इतने ज़्यादा है कि अगर हम 24 घंटे उस पर बात करें भी तो वो मसाइल हम मुकम्मल तो बयान नहीं कर सकते। कहने का मकसद सिर्फ एक है कि अपने मुल्क में अमन व अमान के लिए, आइन की बहाली के लिए, इदारों में जो गासिब है उनके खात्मे के लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके लिए जदोजहद करें। मैं सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की मिसाल देना चाहता हूँ। उसके ऊँटनी को शहीद करने वाले
4 افراد تھے. کتنے تھے؟ 4 افراد. لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا فرشتے کو کہ پوری بستی کو الٹ دو. فرشتہ اپنی جگہ پہ انہوں نے سوال کیا کہ اس اونٹنی کو شہید کرنے والے 4 افراد تھے اور آپ کا حکم ہے کہ پوری بستی کو الٹ دو. اس بستی میں زاہد بھی ہے, عابد بھی ہے, نماز پڑھنے والا بھی ہے, زکوٰۃ دینے والا بھی ہے, روزہ رکھنے والا بھی ہے. اللہ پاک نے جواب میں کہا کہ یہ 4 لوگ جب ظلم کر رہے تھے, جب اس اونٹنی کو شہید کر رہے تھے, تو یہ بستی خاموش کیوں تھی؟ خاموشی بھی بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ملک کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں, ہماری خاموشی ہے. جب تک ہم اپنی خاموشی ختم نہیں کریں گے, ہم کوئی مسلح جماعت نہیں ہے, ہم کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے, ہم پرامن سیاسی کارکنان ہیں. ہم نے انٹرنیشنلی ثابت کیا ہے اور ان 3 سالوں میں ہونے والے مظالم کے باوجود ہم نے ثابت کیا ہے. ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی, ہم نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے چادر 4 دیواری کو پامال کیا گیا, ہم نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن ایک عرض ہم اس ملک کے اداروں سے, اس ملک میں بیٹھے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آئین میں لکھا ہے آرٹیکل 19, آپ کے آرٹیکل 19 میں لکھا گیا ہے کہ آپ تحریر اور تقریر کی آزادی رکھتے ہیں, آزادی اظہار رائے کی آزادی رکھتے ہیں. کیا اس ملک میں چیف ایگزیکٹو کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ وزیر اعظم کے اگینسٹ بول سکتے ہیں, آپ اس ملک میں چیف جسٹس کے خلاف بول سکتے ہیں, آپ اس ملک میں منسٹرز کے خلاف بول سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو مقدس گائے نہ بنایا جائے. اگر کوئی آئین سے نکلتا ہے, اگر کوئی آئین کے ڈومین سے ہٹ کے اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے فیصلوں سے اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے, اس ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچتا ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ آپ آئین کی ڈومین سے نکل رہے ہیں. آپ کے ڈومین سے نکلنے کی وجہ سے آج ہماری معیشت ڈوب چکی ہے, آج ہمارے کاروباری حضرات تباہ و برباد ہے, عام عوام اپنی جگہ پہ تباہ و برباد ہے, مڈل کلاس سے لے کے بزنس مین. یہ بڑی غور کی بات ہے, ایسے نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے سن کے اور نشستن گفتن برخاستن. آج آپ کے ملک میں غریب آدمی اپنا بجلی کا بل نہیں دے پا رہا ہے. آج آپ کے ملک میں غریب آدمی اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے پا رہا ہے. اور بھی بہت سارے اس طرح کی بنیادی ضروریات ہیں جو انسان کی ضرورت ہے, لوگ وہ پورا نہیں کر پا رہے. وہ اس لیے پورا نہیں کر پا رہے کہ اس طرح کے جو آئین کے ڈومین سے کراس کر کے ہمارے اوپر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں, اس کے یہی نتائج ہوتے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. شاید جذبات میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو, کسی کا دل دکھا ہو, تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر ملک عامر صاحب کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی فستائیت ہونے کے باوجود, اسلام آباد بہت بڑا ہے, یہ میٹنگ کسی اور ڈیرے میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن یہ آپ کی قربانی ہے, آپ کی جرت ہے, آپ کی بہادری ہے کہ آپ نے تمام نوجوانوں کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے لیے اپنے دروازے کھولے اور ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام نوجوانوں کا مشکور ہوں. آخر میں جس طرح عامر بھائی نے کہا کہ ہم ثوابی موٹر وے کے ایریے میں اکٹھے ہوں گے, کیونکہ یہاں اکٹھا ہونا جو ہے ہمارے لیے مشکلات ہوگی, تو آپ سب سے عرض ہے, ہم نے تو یہی ذہن میں تجویز بنائی ہے. باقی اگر اس تجویز سے ہٹ کے کوئی سمجھتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور تجویز ہونی چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم ایک دن پہلے نکلے 26 تاریخ کو, تاکہ بر وقت ہم وہاں پہنچ سکے. وہاں آپ کے پارٹی کی جانب سے, آپ کے تنظیم کی جانب سے رہائش کے لیے, کھانے پینے کے لیے تمام فیسلٹیز جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے وہ پارٹی کے لیے آپ کو وقت سے پہلے وہاں دی جائے گی. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ کوشش کریں. 26 تاریخ کو گروپ بھی ہم نے بنایا ہے, اس میں بھی جو ساتھی نہیں ہے انہیں ایڈ کر کے وہاں بھی اپنے تجاویز پیش کریں گے. 26 تاریخ کو پھر میں بھی ثوابی موٹر وے پہ اکٹھے ہوئے, یا اس کے علاوہ کسی دوست کی جانب سے کوئی اچھی تجویز آئی وہاں ہم اکٹھے ہوئے تو بہتر ہوگا. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے اور اس جلسے کو بھرپور طریقے سے کامیاب کرنا ہے.